এই যে নির্বাচনের ফলাফলের পরে যে ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয়েছে শাসক দলের তরফ থেকে, এগুলো সরাসরি তারা এই সরেজমিনে তদন্ত করেছেন, আক্রান্তের সাথে কথা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্তের সাথে। এবং গতকাল এই দল যখন সফর করছিল, বিশালগড়ে একটা টিম গিয়ে সেখানে এই ভারতীয় জনতা পার্টির আশ্রিত সমাজবিরোধীর দ্বারা প্রায় মানে কি বলে খুব ন্যারোলি এসকেপ করে, অর্থাৎ কোনো রকমে আরো মারাত্মক ঘটনা থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছেন। এদিকেও এই সিমনার দিকেও এই মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একই ঘটনা প্ররোচনা হয়েছে। যাই হোক, এটা সেরকম পর্যায়ে যায়নি। এই কারণে আজকেও আমাদের প্রোগ্রাম ছিল সোনামুড়া, বিশালগড়, এদিকে জেরানিয়াম এবং সদরের কিছু এলাকাতে শাসক দলের তরফ থেকে এরকম প্ররোচনার কারণে আমাদের এটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আমরা অগত্যা আজকে সকালবেলা আমাদের রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমাদের সাংসদরা গেছেন, সেখানে বলেছেন এই কথাগুলি আপনারা তুলে ধরবেন। আমি তার আগে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। এখানে যারা আছেন আমার বাদিক থেকে মিস্টার পি.আর. নটরাজন, লোকসভায় আমাদের সিপিআইএম এর লিডার। বিকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সবাই চেনেন, আমাদের ঘরের লোক, রাজ্যসভার এমপি। মিস্টার ইমরান করিম, রাজ্যসভাতে আমাদের ফ্লোর লিডার। মিস্টার বিনয় বিশ্বাম, সিপিআই এর সাংসদ। মিস্টার আব্দুল খালিক, লোকসভা আসাম থেকে তিনি নির্বাচিত, এবং মিস্টার রহিম, তিনি রাজ্যসভা, এন্ড নজিতা রঞ্জন, তিনিও রাজ্যসভার মেম্বার। কংগ্রেস মেম্বার, ইয়েস। আর আমাদের তো belongs to Congress. So now let us start. Please. Yes, Sir. See, we the delegation of parliament members from International Congress, CPIM, CPI. The special feature of attack this time, not only physical attack, goons of BJP RSS forces intentionally and meticulously destroying the livelihood of the poor people. Their houses, their vehicles, which are the livelihood, auto rickshaw and other vehicles, their shops, everything is destroyed. And whenever such incidents are occurring, they are helpless because police is not taking care of. When they file any petition complaint before the police is not registering it as a case, not registering FIR, but they are booked in criminal cases. These victims, gundas are set free, get allowed to continue their vandalism freely. Everywhere people saying like that. We the MPs and MLAs, recently elected MLAs and leaders of Agartala opposition party leaders, divided to 3 groups, and yesterday we visited several places and talked widely with the victims. We got several details. One thing prima facie we can say, the law and order is collapsed. Government has miserably failed to maintain law and order in the state. They are to be answered. The recently elected government, they were in power before this election also. In the country, nowhere else such a scene we can't see. People are afraid, they are afraid to come out from their houses. Some houses are vacated, they have gone to distant places to safeguard their life. So many youngsters have left the state also, such statements are there. After gathering these details, we requested the Honorable Governor for a meeting. After much persuasion, today he allowed
he agreed to meet the delegation of MPs and leaders, and we met the governor and submitted all these issues before him. He told that he will look into and take necessary action like that. We don't know what may happen. Now, as members of the parliament, after reaching Delhi, we will try to raise the issue in the parliament and bring the issue before the national political parties and the medias and the people at large. Till this delegation coming here, outside Tripura, the gravity of the incidents were unknown. Now the nation coming to know what is happening here. Yesterday, one of our group faced a very serious situation. Myself was there, Abdul Khadim MP was there, and AICC General Secretary Dr. Ajay was there, and local leaders were there. In front of police, a group of RSS BJP goods, they were shouting slogans and trying to attack the delegation and our vehicles. Our honorable MLA's vehicle was completely damaged. Luckily, he escaped. His life was saved. Luckily. Because he... Luckily. Your vehicle, yes, two vehicles completely damaged. Your vehicle also died. Yeah, front side and back side. We can't imagine such an incident. We are parliament members. We came here to understand what is going on here, not for any violence or not for any other purpose. This intolerance, that is the nature of BJP RSS throughout the country. This intolerance leads to damage the secular and democratic structure of this country. So, this is a very serious situation. Other leaders also express their views, what they came to know, their visits. All are very respected leaders of different parties in different states. So this is a very serious situation. I request you media persons, you please convey the fact to the people of this country. What is happening here? Only what has happened here. During the last election, the 5-year ruled party of BJP, they lost 10% of their vote share. And anyhow, they could have to win only because the vote was divided by Tipramota party. If it was not happened, left and Congress alliance group should have been won this election. So the BJP has nothing to claim a big victory in Tripura. Morally they are failed. Technically they are won. That government and their forces are trying to suppress opposition voice throughout the state. At large, the people are afraid of. They are not getting justice from the administration. When they are approaching police, they are not accepting their complaint. In one case, particular case, one man told us, police advised them not to lodge a petition here. It will damage your life. What is the situation? So, this is very serious situation. We condemn these attempts, these atrocities, this vandalism, this gundaism, and we will raise the issue in the parliament and bring this issue in the notice of the people at large, at national level. This is what I have to say. I am Elamaran Karim, leader of the Rajya Sabha CPIM group in Rajya Sabha. Our other colleagues also will speak to you. Doctor? Yes. Yes. You please come here. Which seat am I taking? No. बोल के निकल गया You please come here.
थैंक यू सो मच। मैं रंजीत रंजन, राज्यसभा एमपी कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ से। मेरे साथ अब्दुल खलील साहब कांग्रेस से, असम से, सीपीएम सीपीआई। आप सबको पता है हमारे 7 एमपीज़ का डेलीगेशन और साथ में हमारे पीसीसी अध्यक्ष, एक्स एमएलएज और यहाँ के सारे जो विपक्ष का आप कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन, जो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन। कल हम लोग ABC 3 ग्रुप बना के उन जगहों पर गए जहाँ पर विक्टिम है, जिन पे कई घरों को जला दिया गया। जो हमारे पास लिस्ट है वो तो 850 की लिस्ट है, लेकिन हम लोगों ने जो मेंशन किया है जिसमें लगभग 40 और ये 1000 से ज़्यादा है, और जो हमने नेम किया अबव 1000 है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग ने 3 ग्रुप बना के जब हम लोग विजिट करने के लिए गए हैं, किसी भी जगह पर कानून की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, FIR नहीं की गई है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात नहीं की गई है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा किसी को शराब की बोतलें मारी गई है, कहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी पर अटैक हुआ है, शीशे फोड़े गए हैं, किसी का घर जला दिया गया है। सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं, उनके घर में लूट हुई है, लेकिन पुलिस की प्रोटेक्शन या कानून की प्रोटेक्शन कहीं भी किसी को नहीं मिली है। जो लोग घर पे थे उन लोगों से हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि थाने कैसे जाएंगे मैडम, अगर हम लोग थाने जाते हैं तो वहाँ तक हम लोगों को प्रोटेक्शन कौन देगा। थाने के भीतर भी वही लोग होते हैं जो हम लोग के घर में अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद और आश्चर्य की बात है कि क्या यहाँ पे प्रशासन नाम की, सरकार नाम की या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ हम लोग ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे कि हमारी दुश्मनी प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है, थाने से नहीं है। हम लोगों को ऐसा महसूस होता है जब खुलेआम गुंडागर्दी होती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, कई हजार बार। दिवाली होली वाले दिन हुआ, 3 तारीख को हुआ, बिफोर इलेक्शन हुआ, आफ्टर इलेक्शन हुआ। ये सरेआम दिखाता है कि बिना सरकार के शेल्टर के कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की कार्रवाई, इस तरह अटैक जो है वो बार बार नहीं कर सकता, बशर्ते उसको ये मालूम हो कि थाना और लॉ एंड ऑर्डर उनको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत दुखद है। जैसा कि मेरे कलीग ने बोला कि हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि सदन में भी जो विपक्ष है उसके मुंह को बंद कराया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन देंगे और 267 राज्यसभा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है, अर्जेंट मैटर है, इसको सदन को भी सुनना चाहिए। हम लोगों को खुशी है कि गवर्नर साहब मिल लिए। इससे पहले तक तो कहा जाता था कि वो सो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि एटलीस्ट वो मिले। पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाके राष्ट्रपति के साथ भी एक डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा। और जब तक यहाँ की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो जाती है, हम आपके माध्यम से यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप जितना भी डरा ले, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग बार बार आएंगे जब तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की जो आवाज़ है वो हमारे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच जाती है। जो बार बार वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस की जो यहाँ पे सिचुएशन है, और उससे भी दुखद बात यह है कि एक भी न्यूज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे आम बात है कि किसी का सर फोड़ दिया, हमारे इंचार्ज को बार बार अटैक हुआ, कभी किसी का सर फोड़ देते हैं, कभी किसी के आप हाथ काट देते हैं, कभी किसी पे कभी भी कहीं भी अटैक होता है। हम लोग बी ग्रुप में थे, हम लोग बाल बचे। हमारे ए ग्रुप के साथ तो 3-4 गाड़ियों को डैमेज किया गया। हम लोग के सरेआम जब 30-40 पुलिस के साथ हम लोग चल रहे हैं, पूरा काफिला चल रहा है, और एक घर से निकलता है लड़का और पूरे पुलिस के सामने गालियां दे रहा है और गाड़ी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे लगता है त्रिपुरा में एक नया नियम है कि जो विक्टिम है, जो सिविलियन है, उनको डरना चाहिए। यहाँ पे गुंडा तत्वों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से अगर सरकार यहाँ की सुन रही है
दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारी अगर सुन रहे हैं, अगर उनके कान में रुई नहीं है, तो आपको त्रिपुरा के सिविलियन की खबर लेनी चाहिए। और इस अगर लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लोकतंत्र में नेचर होता है कि विपक्ष हारे या जीते अपनी बात को रखता है, और आवाम भी वन साइडेड नहीं होता है। कुछ लोग बीजेपी में है, कुछ सीपीएम में है, कुछ सीपीआई में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ तृणमूल में है। हर पार्टी का, हर व्यक्ति का राइट होता है कि वो अपनी पार्टी चुने, वो अपना वोट चुने। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गुंडा तत्व के माध्यम से आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वन साइडेड पोल होगा, और अगर आपने किसी और को दी है तो दूसरे दिन ही उसके घर में जाकर आप अटैक करेंगे, मारेंगे, डराएंगे, तो ये मुझे लगता है ये जंगल का रूल भी नहीं होता है जिस तरह का रूल आज त्रिपुरा में बना हुआ है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और आप एक बहुत मजबूत स्तंभ है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो मीडिया होता है, सही बातों को एटलीस्ट आप बाहर लेके जा सकते हैं। आप लोग पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो दिख रहा है, जो सिचुएशन है, जो लोग घर से अभी तक, हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे कि क्या सरकार उनके लिए कोई नोटिस कर रही है कि जो लोग डर से, जिनके घर में अटैक हुआ, वो घर से भाग चुके हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उनको देखने वाला कौन है, और जिनके घर जल गए हैं उनको आप क्या मुआवजा दे रहे हो, जिनकी इंजरी हुई है उनके लिए आप क्या फर्स्ट एड की सुविधा दे रहे हो, हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हो। ये सारी बातें हम लोग लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि और भी डेलीगेट बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Now, Comrade Binoy Vishwam, CPI national leader, he will speak. Please. Friends, my colleagues have talked to you in detail. We came as a fact-finding mission comprising of CPM, Congress and CPI MPs. Our party's state leadership in Tripura, they were all with us. The facts that we saw in Tripura, in short, was alarming. We never thought it's so fearful till we reached Agartala. The people are really afraid to live in their homes. The BJP RSS goons, in a calculated manner, did a crime on them because they stood for the left front and Congress candidates. It is the crime. In all these places where we went, they were telling, all of them or most of them were active cadres of the left front or the Congress party. So with a vengeance, they jumped upon them and they ransacked everything. Houses and shops were put into arson, and many people were very cruelly tortured and manhandled. And the list is very much, I don't want to go into details of that. We don't think that it happened only in Tripura or in an accidental way or in a casual manner. We believe that those in Delhi, the Home Ministry, the man who ran the Home Ministry, he himself is playing a role in making Tripura a place of violence and insecurity. Common man and woman in this country, in this Tripura, in this state, are afraid to live in their homes. We could see hundreds of them in many places. The wives were telling about their husbands who left the house days ago because they are unsafe in their homes. The children waiting for their fathers were telling they don't know when the father can come home. This is Tripura of today. What the crime that they did? They stand for a cause. They stood for a political cause. They stand for an idea in which they believe it's true. So they are paying the price for that. We want to ask the government of the BJP, is this the
policy of the BJP? Is this the BJP's concept of a welfare India? And we asked Mr. Modi, is this the government which claims Sabka Saath? We could see the government of Tripura and the government of Center, they are not with the common man here and the woman here. And this should be stopped. We could see so many of them losing everything. Houses are burned, shops are lost, badly injured. We ask the government, will they be compensated? We demand they all should be compensated. And there should be proper mechanism in the state for their rehabilitation. Many people are kept away. Today morning, I had a talk with our CPA candidate, the young man who contested Shanti Bazaar Assembly constituency. His name is Satyajit Yang. He told me, fortunately, he was not attacked personally. But his livelihood are two small rubber estates, 2 plots. Both they are denied their right to stay in their house. In a democracy, every man and woman belong to any party has a right to stay in their home. Maybe a small home, maybe a hut, but it is their fort, their fortress. There they have to be safe. In Tripura, that has gone. In their own house, they are not safe. This is the situation of Tripura today. What's the meaning of law and order? In BJP Tripura, law and order is arsons and killing and fire and adventurism, which is equal to vendetta and vandalism, not law and order. This has to be stopped. As my colleagues mentioned here, we are here to tell you, with all our capacities, we, the left MPs and the Congress MPs, will try to raise these issues in the Parliament, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. We are trying to take these facts, what we saw here, to the consideration of the President of India. We are trying for that. We believe that the government in Tripura of late will understand the real situation. Those people who come to Tripura today, to Agartala today, for the victory rally, what will they do today? Nobody knows. Nobody knows. They will do whatever they like. This is the Tripura situation today, and we want this fact to be taken to the notice of the country as a whole. Thank you. Now, Dr. Ajay Kumar, AICC General Secretary. No, after that. You please. Please. Sorry, Vikas sir. I'll manage. Yes, no problem. I'll manage. पहले सबको नमस्कार। हमारे साथीगण ने सब चीज़ आपको बता दिया है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस प्रदेश में अगर एमपी के डेलीगेशन पर हमला होती है, तो उस प्रदेश में आम जनता का क्या होगा? देखिए, भारत में के इतिहास में मैं तो नहीं देखा हूं कि पता नहीं बाकी जगह तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी एमपी डेलीगेशन पर इस तरह का कभी हमला इस देश में कभी हुआ है, हमने नहीं देखा है। और ये डेलीगेशन गई थी, हमको त्रिपुरा के जनता, लेफ्ट के समर्थक हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी को, हमने कभी ये नहीं देखा कि किसके समर्थक हैं। हम आए थे यहां पर पता लगाने के लिए कि किसी के साथ भी अगर अन्याय हुआ है, किसी को चोट लगा है, किसी का घर जला है, किसी का जो है दुकान जला दिया, किसी का बच्चे को जो है मारपीट, बच्चे के साथ मारपीट हुई हो, लड़कियों को जो है थप्पड़ वप्पड़ मारा है, क्योंकि बहुत सारे लोग को महिला के ऊपर पत्थर वत्थर सब चलाते हुए जो 2 तारीख से लेके होली के जिस दिन मानिक शाह जी ने शपथ लिया, तो उस दिन भी। तो ये डेलीगेशन हर जगह हम लोग गए थे,
एक ये हमारी नियत यही थी कि जो है गलत किसी के साथ हुआ तो उसको जो है सार्वजनिक करें और उसके ऊपर कार्रवाई। हम सब लोग को ये चिंता है, देखिए हम सब लोग काफी सुरक्षित लोग हैं, एमएलए साहब हों, सीनियर लीडर्स हों, एमपी साहब हों, लेकिन त्रिपुरा के आम जनता के साथ जो हो रहा है, ये स्थिति जो है ना पूरे देश को समझनी चाहिए। और 33% वोट बीजेपी को इस चुनाव में मिला है, 33%। 67% की जनता जो है बीजेपी को चाहती नहीं, मेजॉरिटी की त्रिपुरा के जनता बीजेपी को पसंद नहीं करते। चुनाव जो भी होगा टेक्निकली आप जीत गए होंगे, लेकिन जब सरकार बनती है तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है इस प्रदेश के जनता के लिए। फिर आप जो है ना बीजेपी, सीपीएम, कम्युनिस्ट, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकते। ये पहला सरकार है जो अपने जनता को भी पार्टी के आधार पर जो है बांट दिया है। पहले सरकार है जो अपने जनता पर जो है पार्टी के आधार पर हमला करना शुरू कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से एक ही लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, ये स्थिति सोमालिया जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर तालिबान अफगानिस्तान में है, इस तरह की स्थिति जो है वैसे प्रदेश में हम पढ़ते थे जहां पर सरकार नहीं है, जैसा हमारे जितने भी साथीगण ने बताया, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। और बेशर्मी की हद इतनी है कि डीजीपी साहब कल त्रिपुरा पुलिस बोलते हैं कि परमिशन इस देश में कि हम आजाद सिटीजन नहीं है, कि हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। आप कहीं पर भी इंडिया में घूमिए, एमपी का डेलीगेशन क्यों, आप भी जाना, अगर आज आपको उदयपुर जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? अगर आपको कैलाशोर जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो हम गए थे सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए। त्रिपुरा में यह लॉ एंड ऑर्डर है कि हमको परमिशन बताना चाहिए, क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि अगर कोई एमपी का डेलीगेशन जाएगा तो हमला होने वाला है। ये एक सरकार भी कन्विंस्ड है कि अगर आप हमको सूचित नहीं करेंगे, पुलिस एस्कॉर्ट था, हमने त्रिपुरा पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ा है, चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा, और पुलिस एस्कॉर्ट था। भाई साहब, आपने एस्कॉर्ट दिया, आपने पर्सनल गार्ड दिया, और आप बोलते हो हमको परमिशन चाहिए। कोई माफिया चला रहा है क्या प्रदेश को? और हमारे साथीगण ने ठीक बोला, होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी और यहां के जो सरकार है पूरी तरह से इनकी मिलीभगत से हमले हो रहे हैं। 67% ऑफ द पीपल जिन्होंने हु हैव नॉट वोटेड फॉर द बीजेपी आर टारगेट फॉर दिस पीपल। सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज, गॉड सेव त्रिपुरा इफ MPs आर नॉट सेफ। What, and my fear is not for the MPs. My fear is not for the leaders. My fear is for that poor farmer, poor auto rickshaw fellow, poor tea garden worker, poor student, poor girl, poor mother, poor daughter of this state. That is my fear. We have no fear for our own, no problem. We will deal with these people. We know how to deal with this. But my fear is for the common man, daily and day out, fighting these criminals under the protection of the police and the government. Thank you. Last, if you have any queries, if you have any questions, yes, he will reply. He will reply. Anything, any queries or questions do you have? You may have it. Finally, Bikash Ranjan, the former Advocate General of Tripura, now Rajya Sabha member, he will reply to you also. And if I conclude, any queries, any questions? বন্ধুগণ, আমি বুঝতে পারছি আপনারা কোনো প্রশ্ন করছেন না, They can follow Bengal. কিন্তু আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট আমার নিবেদন, এক কথা বারবার বলে লাভ নেই। আমরা একটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বাস করছি, কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসি। I'll cross and sit there because Go there's no Can I cross? Sorry. Sorry about দি কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসির মূল কথা হচ্ছে that. Thank you. প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিভূমি হচ্ছে মত প্রকাশের অধিকার, চিন্তার অধিকার, এবং সেই জন্যেই 5 বছর পর পর নির্বাচন করা হয়, বলা হয় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। আপনারা সকলেই জানেন,
ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন মানে আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দেব, আমার ওপর কেউ কোনো রকম আক্রমণ করতে পারবে না। যদিও বিজেপি শতকরা 33 থেকে 34% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা জনগণের ভোটে পরাজিত। এখন এই জনগণের ভোটে পরাজিত হওয়ার ফলে তারা কিন্তু আতঙ্কিত। আমরা ক্ষমতায় থাকলেও মানুষ আমাদের সঙ্গে নেই, সেই আতঙ্কের ফল হিসেবেই তারা ঠিক করে নিয়েছেন যে আমরা বেছে বেছে যে সমস্ত কর্মীরা সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, সিপিআই হোক, এমনকি কোনো দল করেন না, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার করেন, যেমন আমাদের পুরুষোত্তম, এই সমস্ত মানুষের ওপর আক্রমণ করো, ভয় পাইয়ে দাও। এটা ঘটেছে, আপনারা জানেন, আমি বিস্তৃত বিবরণে যাব না। কিন্তু এ রাজ্যের যিনি সাংবিধানিক প্রধান, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমারও মনে হয় তিনিও গোটা বিষয় সম্পর্কে অবহিত নন বা তিনি অবহিত হতে চান না। আজকে আমরা তার কাছে গিয়েছিলাম, প্রথাগতভাবে আমরা আমাদের আবেদনপত্র দিয়েছি। এইরকম একটা ছোট্ট রাজ্যে 1000-এর ওপর এলাকায় আক্রমণ হয়েছে। ভুলে যান এমপিরা আক্রান্ত হয়েছে, আমি এ নিয়ে আদৌ চিন্তিত নই। এমপিরা আক্রান্ত হয়েছে এটা বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে এমপিরা এসেছিলেন, সাধারণ গরিব মানুষরা তাদের ঘর হারিয়েছে, তাদের জীবিকা হারিয়েছে, তাদের শিক্ষা হারিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে গরিব মানুষটা চাষাবাদের জন্য ঘরে গরু এবং বাছুর রেখেছিলেন, গোমাতার ভক্তরা সেই গরু বাছুরকেও পুড়িয়ে মেরে ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ আক্রমণ যখন হয় তখন কে গোমাতা আর কে কমিউনিস্ট এটা বিচার থাকে না। আজকে যদি আমাদের প্রশাসনকে কাজ করতে হয়, শপথ নিয়েছেন, শপথের সময় কি শপথ নিয়েছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। শপথের প্রথম কথাই হচ্ছে আমি সংবিধানের নিয়ম মেনে সংবিধানকে কার্যকরী করব। সংবিধানকে কার্যকরী করা মানে প্রত্যেকটা মানুষের শিক্ষার অধিকার, জীবিকার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকারকে গ্যারেন্টি সৃষ্টি করা। এইটাই সরকারের কাজ। সরকারের কাজ এটা নয় যে আপনি যা এসছেন আপনাকে আমি 7 জন পুলিশ দিয়ে দিলাম, কেন পুলিশ নিয়ে ঘুরবো? আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিককে কোনো একটি জায়গায় যেতে হলে পুলিশ নিয়ে ঘুরতে হবে? এই যদি রাজ্যের প্রধানদের ধারণা হয়, তাহলে বুঝতে হবে তারা গণতন্ত্রের মূল পাঠটাই নেননি। সেটা আমাদেরই শেখাতে হবে আগামী দিনে, সেটা মানুষ শেখাবেন। কিন্তু আজকে আমার মূল বক্তব্য, এই 1000 পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের গ্যারেন্টি সৃষ্টি করতে হবে। সরকারকে বলতে হবে যে একটি লোকের বাড়িতেও আক্রমণ হবে না, এবং এখনই সরকার একটি দল তৈরি করে, সর্বদলীয় দল তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় যাবেন, ক্ষতিপূরণের হিসেব করবেন এবং ক্ষতিপূরণ দেবেন। আমাদের এটাই দাবি। আমরা আজকে আপনাদের কাছে এসেছি এই কথাটা বলবার জন্যেই যে সমস্ত মানুষকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুনর্বাসনের গ্যারেন্টি, শান্তির গ্যারেন্টি সরকারকে সৃষ্টি করতে হবে। তা যদি সরকার সৃষ্টি না করেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে এনে সোয়ারিং ইন সেরিমনি করার ভণ্ডামির কোনো প্রয়োজন হয় না। এটা বুঝতে হবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী খুব গলা চড়িয়ে বলেন এটা মাদার অফ ডেমোক্রেসি। আজকে সেই মাদার অফ ডেমোক্রেসির একটা ছোট্ট স্টেটে, যেখানে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তি কংগ্রেসীরা যৌথবদ্ধভাবে লড়েছেন, সেই শক্তিকে দমাবার জন্য আমি গোমাতা থেকে শুরু করলে আমার ঘরের মেয়েটাকে পর্যন্ত গৃহহারা করে দিচ্ছি, এ চলতে পারে না। সংবিধানকে বাঁচাতে হবে, এবং আমরা এই জন্যই পার্লামেন্টারিয়ান এসেছি যে আমরা দেখতে চাই সংবিধান কীভাবে রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের রক্ষার জন্য আসিনি, আমরা এখানে এসেছি সংবিধানের মর্মবস্তুকে বাঁচাবার জন্য, এবং আপনারাও সংবিধানের মর্মবস্তু বাঁচাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। সেজন্যই আপনাদের ডাকা, এবং আপনারা সকলে সাড়া দিয়েছেন। সকলকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, আমার এমপিদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। Would you like to talk with the Union Home Minister? Is there any chance to talk with him? No, we will raise the issue in the parliament. আমি একটা যোগ করছি, এই যে টোটাল বিষয়টা কি, আমাদের এবারের যে নির্বাচন, এই নির্বাচনের মুখ্য ইস্যু যা একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে, জনগণের তরফ থেকে আসছে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং সেই প্রশ্নে জনগণ সাড়া দিয়েছে। বিজেপি আইপিএফটি জোটের ভোট অনেক নেমে গেছে, কিন্তু
দুর্ভাগ্য যে ভোট ভাগাভাগির কারণে মানুষ বিজেপির বিপক্ষে হলেও এই টেকনিক্যালি তারা জয় পেয়েছে। তো এখন এই ফলাফলে বা এই টোটাল নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে আমরা কি জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি? প্রত্যক্ষ করেছি রাজ্যে আজকে এই ঘটনাগুলি কেন? আইনের শাসন নেই। যদি আইনের শাসন থাকে, এই গুন্ডা, মস্তান, বদমাশ, সমাজদ্রোহীরা এরা গর্তে ঢুকে যায়, আর আইনের শাসন উঠে গেলে এরা আবার যে সংখ্যালঘু হয়েও গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে একটা সন্ত্রাসের একটা কি বলে এই প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এটা প্রমাণিত যখন নির্বাচন চলছিল, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হলো, রাজ্য পুলিশের বা রাজ্য প্রশাসনের হাত থেকে কমিশনের কাছে এই নিয়ন্ত্রণ চলে গেল। আমি বলছি না যে কমিশন একেবারে 16 আনা বা 100% সবকিছু করতে পেরেছে, কিন্তু একটা কড়াকড়ি ছিল। সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি তাদের অফিস খুলতে পেরেছে, যেগুলো গত 5 বছরে খোলা যায়নি। বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে কোনো মিছিল, মিটিং বা মানুষ কথা বলতে পারেনি, রাস্তায় নামতে পেরেছে। কিন্তু বিজেপি আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই, অর্থাৎ তারা ক্ষমতায় চলে আসলো, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলে গেল, আবার সেই শপথগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আজকে গোটা ত্রিপুরাজ্যে এই জঙ্গলাত্ম কায়েম করেছে। মূল প্রশ্ন হলো আইনের শাসন এটা ছিল না, আনার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ভোট ভাগাভাগি হয়নি। আবার বিজেপি আসার পরে এই টেকনিক্যালি এই আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার, সংবিধান আবার অকেজো, আবার এই সাপোত্রা চালাচ্ছে, আর তার কাছে গোটা প্রশাসন, পুলিশ সারেন্ডার করেছে। এটা চলতে পারে না। আমাদের সাংসদদের প্রতি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য মানুষের তরফ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা এসেছেন এই সময়তে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমি নিয়ে যাব, সারা গোটা দেশ আমাদের সাথে আছে, এবং রাজ্য প্রশাসনকে বলবো যে দাবিগুলো তারা তুলেছেন, সমস্ত এই অপরাধের পুলিশকে সমুটো এফআইআর নিতে হবে। কারণ অনেক জায়গাতে এফআইআর করার পরিবেশ নেই, এফআইআর করতে গেলে পরে আবার আসবে আক্রমণ। বলছিলেন ইয়েতে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে সরকারের তরফ থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে একটা আইনও আছে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে, সে আইন অনুযায়ী তাদেরকে যথার্থভাবে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন দিতে হবে। 3 হলো সর্বদলীয় মিটিং করে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য প্রশাসনকে জরুরি এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, বামপন্থী এবং কংগ্রেস মিলে আমরা জনগণের পাশে আছি, আমরা থাকবো। আগামী দিন এগুলো মোকাবেলায় আমরা রাস্তায় নেমে মোকাবেলা করব। আমি আপনাদের কাছে আচ্ছা, শেষ করব। প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনারা বলেছিলেন যে পার্লামেন্টে যাবেন, এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনারা পার্লামেন্টে কথা বলবেন। পার্লামেন্টে কথা বলার পর কোনো ধরনের সলিউশন বের হবে কি ত্রিপুরায় যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের নিয়ে? আর যদি না বের হয়, তারপর আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ? পার্লামেন্টে গেলে পরেই সমস্যার সমাধান হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তার কারণ পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি তারা আমাদের এই আলোচনাকে গুরুত্ব দেবে না। সেজন্যই আমরা শুরু করেছিলাম এই বক্তব্য বলেই যে সংবিধান আমাদের একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে গেলে পরেই প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে গ্যারেন্টি সৃষ্টি করতে হবে সরকারকে। এটাই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা। এবং যারা শপথ নেন মন্ত্রী হওয়ার জন্য, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন এমএলএ পর্যন্ত, প্রত্যেককেই বলতে হয় আমরা সংবিধান এবং সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা মেনে কাজ করব। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা বিষয়গুলো প্রত্যেকটা সাংবিধানিক সংস্থার কাছে নজরে আনব, এবং শেষ পর্যন্ত এটা দায়িত্ব নিতে হবে জনগণকে। মানুষের নির্দিষ্ট আন্দোলন ছাড়া এগুলো মিটবে এই ধরনের অলীক কল্পনা আমরা করি না। কিন্তু আমরা
রাস্তা চলার যে কটা সিঁড়ি আছে প্রত্যেকটা সিঁড়িকেই অতিক্রম করতে চাই। এটার সঙ্গে যদি একটু অ্যাড করেন, যাতে পার্লামেন্টে আপনারা তুলতে পারেন, 0 আওয়ারেও তুলতে পারেন, নোটিশও আনতে পারেন। We have already given a notice in the Lok Sabha and the Rajya Sabha adjourning the house. Other business to discuss Tirumala situation. Not at all. We have already given. Not at all. I think, would you like to say about this? That আপনারা কি নিশ্চিত যে পার্লামেন্টে তোলার পর সিবিআই অর ইডি আপনাদের পেছনে লাগবে? আমি প্রথমে বললাম না, সিবিআই ইডি আমাদের পেছনে লাগলেও তা দিয়ে আমাদের এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না। আমরা সিবিআই ইডি আমাদের পেছনে লাগুন, তাতে আমরা বিচলিত নই, আমরা শঙ্কিত নই, কারণ আমরা কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত নই মোদির দলের মতো। Sir, you have raised the issue, concern that the Home Minister might be himself involved in the whole process. He might be complicit. What makes you make this comment? So, can you describe the The violence in Tripura, you want the